مرحبا بكم أصدقائي في درس آخر من دروس قناة الفرنسية المتداولة. هذا الدرس سوف يكون حول l'adverbe en français. L'adverbe en français. إذن هيا نبدأ. Il est assez souvent en retard. Il est assez souvent en retard. هو يتأخر في كثير من الأحيان. نعيد الجملة بالفرنسية. Il est assez souvent en retard. L'adverbe c'est assez souvent. Assez souvent. معنى assez souvent كثير من الأحيان. Il est assez souvent en retard. هو يتأخر في كثير من الأحيان. Il est toujours en retard. Il est toujours en retard. هو دائما يتأخر. L'adverbe c'est toujours. دائما. الظرف هو دائما. toujours معناها دائما. Il est toujours en retard. هو دائما يتأخر. نعيد الجملة بالفرنسية لكي تستفيدوا أكثر. Il est toujours en retard. D'abord, tu ranges ta chambre et ensuite, tu pourras aller jouer. D'abord, tu ranges ta chambre et ensuite, tu pourras aller jouer. أولاً، سترتب غرفتك وبعده أو ثم يمكنك الذهاب للعب. D'abord. أولاً. أو بادئ الأمر. D'abord. Tu ranges ta chambre et ensuite. Ensuite. ثم أو بعده. Ensuite. Tu pourras aller jouer. يمكنك الذهاب للعب. Tu pourras aller jouer. إذن l'adverbe ici c'est d'abord et ensuite. D'abord معناها أولاً. Ensuite معناها بعده أو ثم. نعيد الجملة بالفرنسية. D'abord tu ranges ta chambre et ensuite tu pourras aller jouer. D'abord tu ranges ta chambre et ensuite tu pourras aller jouer. Avant, on jouait dans la rue. Maintenant, on joue sur Internet. Avant, on jouait dans la rue. Maintenant, on joue sur Internet. معنى هذه الجملة: من قبل كنا نلعب في الشارع، الآن نلعب على الإنترنت. Les adverbes هم avant و maintenant. Avant من قبل، maintenant الآن. نعيد الجملة بالفرنسية. Avant, on jouait dans la rue. On jouait dans la rue. كنا نلعب في الشارع. Maintenant, الآن, on joue. نلعب. On joue. نلعب. Sur Internet. على الإنترنت. وصلنا إلى نهاية الدرس. إلى اللقاء.